Hello, all the dear aspirants. I hope all of you are doing fine, staying well, right? So মই এটা short video লৈ আছো তোমালোকৰ কাৰণে so that I can tell you the tips and tricks to crack the Assam government vacancies which has come up recently. ঠিক আছে, so এতিয়া চোৱা এই exam যে আহিলে, ঠিক আছে, vacancy to বহুত আছে, ঠিক আছে, but the exam will happen within this 2 to 3 month span. Okay, so you have time foundation, মানে তোমাৰ এটা time barrier আছে, so সেই টাইমৰ ভিতৰত তোমাক maximum যিমান পাৰা সব তোমাক এক্টিভেট কৰিব লাগিব। so সেইকাৰণে মই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স দিব আহিছোঁ তোমাক, তো তুমি চাবা এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব তোমাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ব কি তোমাক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব এক্সাম পেটাৰ্ণ। ঠিক আছে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি এক্সাম পেটাৰ্ণ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট you have seen that the vacancies has come up. Okay, now you must see that what's the exam pattern. Okay, how is the exam pattern? ठीक है, because एबुर vacancy खाली एटा post खाली नहीं, ढेर post मिलाई पाले हो जासे। so बेलेग बेलेग department post सब मिलाई पाले तुम्हार 22,778 vacancy हो जासे, accurate figure को जासु। ठीक है, so एबुर particular department की धৰণৰ question आए, हिटू exam pattern तो तुम्ही साइड हुआ। ठीक है, exam pattern सो आगरो first तुम्ही eligibility सो की exam तुम्ही apply करबा। धरा 10টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওলাইছে, তাতে ধৰা তুমি 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিব পাৰিবা। ইউ হেভ চেক দি এলিজিবিলিটি। নাও ফাৰ্ষ্ট থিং টু ডু ইজ ইউ হেভ টু চেক দি এক্সাম পেটাৰ্ণ, কেনেকৈ এক্সাম পাতে সেইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক। ঠিক আছে, সব ডিপাৰ্টমেণ্ট সেম ধৰণৰ এক্সাম নাপাতে। হা, ইট ক্যান বি আ বিট ফেমিলিয়াৰ বাট নট এক্সাক্ট। অ'কে, চ' ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি এক্সাম পেটাৰ্ণ। চ' এক্সাম পেটাৰ্ণৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি বুজিম মই? ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই হেভ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ দ্য চিলেবাছ। ঠিক আছে, চিলেবাছ কি হয় সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। তোমাক জানিব লাগিব যে তুমি পঢ়ি আছা সেইবোৰ তোমাক কাম দিবনে নাই। ঠিক আছে, আৰু চিলেবাছো এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কেতিয়াও তোমাৰ ডাইৰেক্ট চিলেবাছ নিদিব কি আলফা নিউমেৰিক আহি আছে। ধৰা ৰিজনিঙৰ টপিক কৈছোঁ, আলফা নিউমেৰিক, ইনইকুৱালিটিজ, এনালজি, নো, ডাইৰেক্টলি দে উইল মেনশ্যন ভাৰ্বেল ৰিজনিং, নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং। অ'কে, এণ্ড দেন ডিচিজন মেকিং, ডিষ্টিংক্ট ফিগাৰ্ছ, ৰাইট, এণ্ড দেন আৰ্গুমেণ্টছ, ষ্টেটমেণ্টছ, এনেকৈ দিব। এতিয়া ভাৰ্বেল ৰিজনিং বহুত ডাঙৰ ভাষ্ট টপিক হয়, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ এনালজি থাকে। ঠিক আছে, আলফা নিউমেৰিক চিৰিজ থাকে, লেটাৰ চিৰিজ থাকে, লেটাৰ এনালজি, ৱৰ্ড এনালজি, মানে আনলিমিটেড টপিকছ আৰ দেৰ। অ'কে, চ' জাষ্ট ভাৰ্বেল ৰিজনিং তুমি ভাবিবা কি মই পঢ়ি ল'ম, চ' জাষ্ট বাই ৰিডিং অল দ্য টপিক ইজ নট ইউজফুল, ৰাইট? চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিম ছাৰ? তাৰ কাৰণে তুমি যাবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ, go and see the previous year paper, how the questions coming, and based on that you categorize. Okay, আচ্ছা তুমি চালা, আচ্ছা আলফা নিউমেৰিকৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে, তুমি নোট কৰি লৈছা, হ'ল। তাৰপিছত তুমি দেখিলা আচ্ছা ৱৰ্ড এনালজিও আহি আছে, সেইটো নোট কৰি লৈছা, সেইবোৰ নোট কৰিলা। তাৰপিছত ইউ ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। অ'কে, এনে ডাইৰেক্ট পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে এনেকুৱা নহয়। ইউ হেভ টু চি হোৱাট ইজ দ্য এক্সাম পেটাৰ্ণ, বেছড অন দেট ইউ মাষ্ট প্ৰিপেয়াৰ। ঠিক আছে, দেট ইজ দ্য স্মাৰ্টেষ্ট ৱে টু ক্লিয়াৰ এন এক্সাম উইদিন আ শৰ্ট স্পেন অফ টাইম। हाँ, if you want to spare 1 year of yours, then you can do step by step all the topics. Okay, but strategically अगर मुझे अभी चाहिए जॉब, ठीक है, because আমি নাজানো 22,000 ভেকেন্সি আকৌ কেতিয়া আহিব, right? So you must work strategically. Okay, যিমান সুধিছে ইমানে কৰিম, তাতকৈ বেছি নকৰোঁ, simple. Okay, keep it short and simple, that's it. Okay, next, create a study plan. Generally মই এইটো নকওঁ, but কিন্তু এটা ডিসিপ্লিন থাকে, সো ইউ ক্যান ডু দিস। ওকে, হোৱাট আই ইউজ টু ডু ইজ, মোৰ মানে এটা ৰুটিন আছিলে যে আফটাৰ মাই ৱৰ্ক মই মানে তেতিয়া ৱেন আই ৱাজ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই ইউজ টু ৱৰ্ক অলছ'। ঠিক আছে, চ' টিচিঙতে আছিলোঁ, আই ইউজ টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে যে JEE, ৰাইট, CE, সেইবোৰ কাৰণে পঢ়াইছিলোঁ। সেই টাইমত মই সেইবোৰ কৰি পেলাই আহি পেলাই ঘৰত আকৌ নিজে পঢ়িছিলোঁ। ঠিক আছে, টু ক্ৰেক দি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ। চ' হোৱাট আই ডু ইজ আই টেক আ টপিক এণ্ড আই sit until unless that topic is finished. Okay, yeah, obviously there are few topics, like if I talk about maths, you have profit and loss. These are some topics that you cannot complete in one day. Okay, এদিনত তোমাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, so সেইবোৰ kind of time লাগে, right? so তাৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ মই segregate কৰি দিছোঁ, মানে ইমান portion মই আজি পঢ়িলোঁ, কালি ধৰা ডিছকাউণ্ট পঢ়িলোঁ, নেক্সট দিন মাৰ্কআপ, ৰাইট, no profit no loss topic পঢ়িলোঁ, and so on. I used to segregate and that's how I used to follow. ঠিক আছে, এটা ডিসিপ্লিন হ'বই লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ হ'ব, নহ'লে কেতিয়াও নহ'ব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতো দেখা আছে কি ডেভেলপ আ ৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ষ্টাডি প্লেন দেট কভাৰ্ছ অল দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড টপিক্স ইনক্লুডেড ইন দি এক্সাম চিলেবাছ। এক্সাম চিলেবাছ চালোঁ মই, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ হোৱাট আই হেভ ডান। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই এটা ষ্টাডি প্লেন বনালোঁ কি 8 দিনত এইবোৰ পঢ়িম মই। ঠিক আছে, এতিয়া মই এনেকুৱা নক'ম কি 1 ঘণ্টা মেথছ কৰি লোৱা, 1 ঘণ্টা ৰিজনিং, 1 ঘণ্টা ইংলিছ, 1 ঘণ্টা GS, no, just study. Okay, specific thing you study, and what I suggest is more preparation time on my GS একেলগে কেতিয়াও পঢ়া নাই। ঠিক আছে, just before 1 month I completely studied GS, GK, GS, GS, সেইটো 1 monthতে যি হৈছে আৰু তেনেকৈ মই এক্সাম দিব গৈছিলোঁ। অ'কে, বাট আই মোষ্টলি কনচেনট্ৰেট অন মেথছ, ইংলিছ এণ্ড ৰিজনিং। ঠিক আছে, মেথছ, ইংলিছ, ৰিজনিংটো অলপ ভালকৈ ফ'কাছ দিবা, বিকজ সেইবোৰ দি তুমি বহুত মাৰ্কছ উঠাই দিব পাৰা। আৰু GK, GS ইজ গুড। অ'কে, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে, ডাইৰেক্ট আনচাৰ দিলা, গ'লা, টাইম ছেভ হৈ যায়। ঠিক আছে, চ' that totally depends on you how you're going to manage that. So create a study plan. Okay,
ठीक है. Next, gather study material. So I would not say, this is not a valid point to say, so to say, right? Just that gather study material के जगह मैं बोल सकता हूँ take a proper guide. Okay, guidance is very important. Okay, now you see that Adda 24/7 is doing so much for the students, right? Whatever exam comes up, they are making a series for the students so that students can directly type in this is exam and suddenly you'll get the series and you can click. আৰু সাবজেক্ট ওয়াইজ তোমাৰ টপিক ওয়াইজ এভৰি টপিক কভাৰ কৰি লয় সেই এক্সাম পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম কাৰণে, ঠিক আছে. চ' তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মানে ইউ কেন ৰেফাৰ. অ'কে, টেক ইট এজ এ গাইডেন্স. অ'কে, বিকজ কি হয় ন, এতিয়া নতুন ষ্টাৰ্টিঙত উই আৰ ভেৰি মাছ আনৱেৰ অফ মেনি থিংছ, ঠিক আছে. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है. बट एज वी आर एक्सपीरियंस, राइट, वी नो द स्ट्रक्चर हाउ इट गोज. सो वी गाइड यू दैट यू गो लाइक दिस एंड श्योर you can get what you want, ठीक है. So we give you a guidance, so that guidance is very important. Okay, so I'm not asking you to take a coaching or something, okay, because even I did not do, but I'm asking you to follow a guidance. Okay, abhi as you know that we are providing so many things in YouTube, right? So you can get proper guidance from there itself. Okay, so gather study material, no, just see the videos like my videos. I'm putting it like, and then I'm giving the handout in the Telegram group. So for materials you can get it from there, and for the concept you can see the videos and learn it. Okay, and generally the course structure is designed as such that we complete all of the topic before the exam, ঠিক আছে. এনেকা নহয় কি গৈ আছো টপিক শেষে হোৱা নাই, এক্সামৰ আগত সব শেষ হৈ যাব, তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ সেটটো হ'ব, ঠিক আছে. চ' ফৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ইউ কেন ডু দিছ. অ'কে, চলো নেক্সট, প্ৰেক্টিছ টাইম মেনেজমেণ্ট. আচ্ছা, this you have to manage yourself. Your study time is totally different and practice time is different. Study में you've learned the theory, you have learned the concept, ঠিক আছে. কনচেপ্ট বুজি গ'লো মই, কি হয় কেনেকৈ হয় চব বুজি গ'লো. এতিয়া নেক্সট প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, চামছ লগাব লাগিব. সেইটো তুমি কেতিয়া কৰা সেইটো তোমাৰ ওপৰত, ঠিক আছে. আৰু সেইটোৱে, আৰু বাকী আৰু একো নকওঁ. তুমি ইউ আৰ স্মাৰ্ট, ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ প্ৰেক্টিছ টাইম মেনেজমেণ্ট মিনছ হোৱাট. অ'কে, ঠিক আছে. অ'কে, I'll come back to this point properly. Okay, give me some time. Focus on fundamentals. This is where you will do when you will studying, ठीक है. New topics which you will learn, okay, that will take some time. So there, if you're giving time, then give properly. Okay, learn the concept very properly. Do not take partial knowledge. Okay, a partial knowledge is very much dangerous than a empty knowledge. Empty knowledge भी उतना dangerous नहीं है जितना partial knowledge dangerous होता है, ठीक है. So एकदम surety तक पढ़ो, नेवरा छोड़ दो वो टॉपिक को, ठीक है. Because our main motive is to crack the exam. Okay, so তুমি এটা টপিকত যুঁজি থাকিবা যদি কি মোৰ হোৱা নাই, কৰি থাকোঁ তোমাৰ এনে টাইম যাব, এদিনৰ জায়গাত 2-3 দিন লাগি যাব, ঠিক আছে. সো স্মাৰ্টলি পঢ়না है, ঠিক है. সো হিয়াৰ অলসো ইজ ৰিটেন কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং, ইংলিছ, ৰাইট, এণ্ড জেনাৰেল এৱেৰনেছ. স্ট্ৰেংথেন ইয়ৰ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু সলভ কুৱেশ্যনছ এফিচিয়েণ্টলি. অ'কে, ঠিক আছে. নেক্সট, আৰু এইবোৰ কেনেকৈ হ'ব, লাইভ ভিডিঅ' চাবা, তাতে কেনেকৈ মই সলভ কৰি আছোঁ কুৱেশ্যনছ সেইবোৰ তুমি গম পাবা, ৰাইট. চ' চি দেট ইউ উইল গেট এন আইডিয়া. অ'কে, অ'কে, সলভ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. সদায় ৰাতি তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিবহে লাগিব. অ'কে, চ' লেট মি টেল ইউ ওৱান থিং. চ' দেৰ আৰ 2 টাইপ অফ ষ্টাডি আৱাৰ্ছ. অ'কে, একটো হতে এটা ষ্টুডেণ্ট থাকে যে ৰাতিপুৱা পঢ়ে, আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট থাকে যে ৰাতি পঢ়ে, আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট থাকে যে দিনত পঢ়ে, ঠিক আছে. চ' কোনোবা ক'ব ৰাতিপুৱা পঢ়িলে বেছি ভাল হয়, মাইণ্ড ফ্ৰেছ থাকে, এইবোৰ ধৰণৰ. দিজ আৰ অল মিথ. অ'কে, ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ यू हैव इन योर हेड दैट आई हैव टू स्टडी, यू विल स्टडी by hook or by crook, ठीक है. So my study hours generally I used to study at night. Okay, after my work, whole day work, I come, okay, I take a power nap for like 30 minutes, then I take bath. After coming I take bath, then I take power nap for 30 minutes, and then I get up and then I start practicing. Okay, I used to prepare like that during my days. Okay, और हो भी रहा था अच्छे से. And it's not that I'm studying whole night, ठीक है. मैं ऐसा कभी झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम राती पूरा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ी. No, maximum I used to sit for 2 hours. Okay, but if I study, I will only study. I will not see anything else. Phone सब रख दे के I'll use my laptop. Okay, laptop में notifications off कर दो, question लो, solve करो, ठीक है. Learn from many faculties which are there in Adda 24/7, like Saurav sir, I can mention his name. Okay, I have learned from him many things. Okay, and now see, I myself am teaching you reasoning, right? So always you should give them credit who were, you know, helping hands in your journey, ठीक है. Okay, so the timing where you want to study, that totally depends on you. তুমি সেইটো নিজে জানা তুমি কেতিয়া পঢ়িলে তোমাৰ ভাল হ'ব. Okay, ঠিক আছে. Next, this is the most important thing. Okay, সব কৰিলা, থিয়ৰী কনচেপ্ট ল'লা, প্ৰেক্টিছ কৰিলা, এতিয়া কি কৰিবা, এতিয়া মক টেষ্ট লগাবা, ঠিক আছে. বিকজ তোমাক সেই প্ৰেছাৰত মানে ইউ নো ইউ হেভ টু বি কমফৰ্টেবল. অ'কে, এতিয়া তুমি ধৰা মক টেষ্ট দিয়া নাই, ঠিক আছে, এক্সাম হলত যাব ন, প্ৰেছাৰ তোমাৰ কুৱেশ্যন চল্ভে নহ'ব, বিকজ ইউল বি ইন প্ৰেছাৰ, ঠিক আছে.
ईच सेक्शन विल हैव सम टाइम. अच्छा चलो CHSL जैसे एग्जाम में तो और DME एंड आसाम रिक्रूटमेंट में तो कॉम्पोजिट टाइम होता है, 2 hours यू विल गेट एंड यू विल गेट सॉल्व टाइम टू सॉल्व. ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है. ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एग्जाम्स वेयर यू हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, 6-5 सेक्शन तुम्हें 2 घंटे में करने होते हैं. यहाँ पे तो लाइक APSC AE एग्जाम, राइट, इन जनरल पेपर यू गॉट 2 hours, okay, where you have only maths, reasoning and your GK GS. Okay, so there also I have given an analysis, you can see that. Okay, there also will give you an idea that what type of question is coming in Assam government exams. Okay, because general studies सबका सेम रहता है. Okay, reasoning, maths, GK GS is same for all the डिपार्टमेंट. ठीक है, बस सब्जेक्टिव में थोड़ा चेंज हो जाता है. ओके, सो टेकिंग मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर 24/7 you have it. Okay, there you get 60-70 mock test packages. You get that. Okay, you get that, you practice. Okay, you do give mock test, see the result how you're getting and also make sure to analyze. Okay, ऐसे नहीं है मॉक दे दिया मार्क्स देख लिया हो गया एपिसोड চাইলম, এনালাইসিস নকৰো. এনালাইসিস কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. তেতিয়াহে তুমি গম পাবা কি তুমি কিমান টাইম লৈ আছা এণ্ড ইউ কেন কম্পেয়াৰ উইথ আদাৰ্ছ অলছ বিকজ ইট ইজ অল ইণ্ডিয়া বেচিছ. ঠিক আছে, অ'কে, ঠিক আছে. ধৰা প্ৰেক্টিছ মকৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেजेस থাকে য'ত তোমাৰ আৰু ঢেৰ মক পাই যাবা. ঠিক আছে, ইম্প্रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल. अच्छा, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये छोड़ दो. ठीक है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया बिकॉज इन इंग्लिश पेपर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू विल सी कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट लर्न हाउ टू रीड अ पैसेज. ओके, पैसेज में ऐसे नहीं कि सब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, you lose the time, right? You have to skim. Okay, in English there is a word skim. Okay, skim मतलब छाटना. ठीक है, छाटना অসমীয়াত কেনে কওঁ, অসমীয়াত মানে পিক পইণ্ট কৰিবৰ কাৰণে. ঠিক আছে, মানে এটা দুটা বস্তু মানে মই লৈ ল'ম. ঠিক আছে, জাষ্ট এটা লাইন পঢ়িলোঁ যেনেকৈ ইংলিছ লেংগুৱেজ ছেকশ্যন ইজ ক্ৰুচিয়েল এক্সাম, মানে মই ইয়াৰ পৰা কি ল'লোঁ, ইংলিছ লেংগুৱেজ ক্ৰুচিয়েল, খতম, दैट्स इट. ठीक है, इन एग्जाम वो बात दिया इंग्लिश लैंग्वेज क्रूशियल, स्किम कर दिया मैंने. दिस इज द स्टेटमेंट विच इज एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो स्किमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू डू दैट. ओके, रीडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन आई विल नॉट सजेस्ट. ओके, इट्स टाइम वेस्टिंग based on my experience. Okay, you don't take it in otherwise like सर ऐसे कैसे बोल दिया. हाँ, কেনেকৈ ক'লে ছাৰ আপুনি কি টাইম ৱেষ্ট হয় নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে? মই পঢ়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে কৈ আছোঁ. একদম নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে তুমি এটা এটা বস্তু পঢ়িবা, হেডলাইন্স পঢ়িলা, তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত যি তোমাৰ নিউজ আছে সেইটো পঢ়িবা, সেইবোৰ তোমাৰ টাইম বেছি যায়. ঠিক আছে, ইনষ্টেড সো বেটাৰ ইজ you get the daily compiled current affairs from Adda 24/7, right? या फिर पावर कैप्सूल है वो देख लो. ठीक है, एंड देन GK GS का भी है, वहाँ पढ़ लो, सब डिटेल वे में सुंदर से दिया हुआ है. यू रीड दैट एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. ओके, बिकॉज एग्जाम है, वी जस्ट नीड टू क्रैक एग्जाम, वी जस्ट नीड द जॉब. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनना है, पूरा लाइफ बचा हुआ है. ठीक है, बेकार बैठ कर भी तुम साइंटिस्ट बन सकते हो. ओके, जस्ट बाय सिटिंग आइडियली. ओके, एंड जस्ट स्टडिंग दैट विल ऑल्सो डू, राइट? बट यू हैव अदर बैरियर्स ऑल्सो, यू नीड टू अर्न एज वेल, राइट? सो गवर्नमेंट जॉब क्या के लिए कर रहे हैं? अर्निंग के लिए कर रहे हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज what I suggest is you Adda 24/7 में बहुत अच्छे से डेली करंट अफेयर सब कुछ आता है. You just read that for 1 month before exam. I can guarantee you'll get maximum common question. Okay, maximum common question. ठीक है, next, stay updated with current affairs. ये कैसे होगा? Adda 24/7 app you download. Okay, there you get every day current affairs updated. You read that every day, and also there's one more key point that you have quiz. Okay, Lelo, you have studied today's current affairs and then you appear for the quiz. See what you're getting, and if you're appearing for the quiz, you're getting coins also. Okay, and these coins which are getting accumulated, you can use it later on to redeem a course for yourself. Okay, so this is another point which you should keep in mind. Next, प्रैक्टिस ऑनलाइन, ये मैंने बोला ये मॉक टेस्ट में ही कवर हो गया, ये मैं और बताऊंगा नहीं. ठीक है, प्रैक्टिस ऑनलाइन इज डन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग हेल्थ एंड स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस. ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे को चाहिए. ओके, जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, गो विद द फ्लो, मिल जाएगा. ठीक है, जस्ट अपना 100%. तो ऐसा भी नहीं है कि आराम से टहल के पढ़ रहे हो. नो. ओके, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा. ओके, जस्ट गिव अ बिट ऑफ एफर्ट एंड मैनेज स्ट्रेस. ओके, इफ यू आर फीलिंग टू प्रेशराइज, नो, बंद कर दो कॉपी की तरफ, राइट? जस्ट टेक rest for some time, right? Nowadays I see most students, if you like music, listen to the music. If you play game, then you play game, right? I would never say that, but you should manage your stress. Okay, do not let the stress level increase so much that you feel pressurized. पढ़ के ना दिमाग खराब हो, ऐसा होना नहीं चाहिए. You should enjoy while reading. ठीक है, पढ़ के दिमाग खराब हो, ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है, so maintaining health is also very important. Eat well. Okay, eat good food. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जंक फूड खा रहे हो एंड पढ़ रहे हो. ठीक है, इट क्रिएट स्ट्रेस. अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, you'll get a good gut feeling, right? हाँ, I'm feeling good, my tummy feels great, right?
सो मेंटेन हेल्थ एंड मेंटेन स्ट्रेस, ठीक है. स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. डू नॉट लेट नेगेटिव कॉमेंट्स कॉम्प्रेस यू, ठीक है. कुछ कोई बोल रहा है, जस्ट इग्नोर, ठीक है. हाथी की तरह, राइट. हाथी वंस इट मूव्स, राइट, इट विल नॉट केयर व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड देयर, ही विल जस्ट मूव स्ट्रेट, ओके. और कोई उसके रास्ते में आ गया तो वो हटा के चला जाएगा डायरेक्टली, राइट. सो इवन यू शुड बी लाइक दैट, ओके. सो बी लाइक एन एलिफेंट, ओके, वेरी काम एंड जेंटल, बट अगर उसका दिमाग घूम गया तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है. और वैसे वो अपने काम भी करते हैं, ठीक है. ओके, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव. ऑलवेज कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. थिंक दैट हाँ, इफ आई गेट जॉब व्हाट विल आई डू, राइट. हाउ विल माई पेरेंट्स रिएक्ट, ये सब सोचो पढ़ते वक्त, ठीक है. अच्छा, so these are the few points which I've given you. I hope this will really help you because these are the points which I kept in mind during my preparation days. So that's why I have put it in for you, right? So remember one thing, that cracking an exam requires consistent effort and dedication. Combine these tips with a strong work ethics and you'll increase your chances of success. Good luck. ठीक है. So this is the last point which I've given you. So keep these points in your head and prepare, okay. I can guarantee you that you can guaranteedly come out with flying colors, ठीक है. And also if you want guidance, right, some students might happen that okay sir, whatever said we have understood but still we are struggling to understand something, so you can take a course, ठीक है. एक short investment करो अपने ऊपर, ठीक है. This investment that you are doing is, that investment is for yourself, ठीक है. It will really help you, okay. We give you everything detailed way, right. See them, learn how it's done, right. Also in between the classes, when we take batch classes, right, teachers generally they share their experience, so you will learn, अच्छा सर ने ये क्या था जब ये हुआ था. So anyways, I won't take any more time of yours, right. I hope this video was really helpful to you. If it was helpful, kindly like, okay, share it with your friends, okay, and I am sure that you will clear the exam. So thank you all and keep studying, okay, stay motivated.